Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso, quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Kiwanis Club of Legazpi City presents Watch Your Health 2026 in partnership with the City Government of Legazpi. A health consciousness project of Kiwanis Club of Legazpi for only 1,000 pesos inclusion. FBS, BUA, BUN creatinine, cholesterol, triglycerides, HDL, LDL, SGOT, SGPT, urinalysis, CBC, ECG with reading. Venue, Ibalong Centrum for Recreation, ICR, Legazpi City. Time, 5 a.m. to 10 a.m. Extraction dates, July 26, 2026, August 2nd, 9th, 16th and 23rd, 2026. Consultation dates, August 2nd, 9th, 16th, 23rd and 30th, 2026. With free consultations on site. Medical checkup, surgical checkup. Contact us, Tim De Villa Jr. 0922855180. Marlon Angelis 0916-256-7600. Acknowledgement Mayor Hisham Ismail and to the City Government of Legazpi for venue accommodation, Dr. Jab Bataga, and volunteer doctors from Bicol Regional Hospital and Medical Centre, Dr. Francis Gomez and City Health Office. Sponsors: Cotton City, Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, TY Accounting Office, Bicol Memorial Park, Davies Paint Reinvented, Rabvax Animal Bite Treatment Centre and Medical Clinic, KGM Pharma Medical Corp, Mercantile Insurance, Veterans Bank, China Bank Savings, a subsidiary of China Banking Corporation, JBDC, J. Honson Builders and Development Corporation, Kim Jome, Engineering Consultancy Service,
Jerry's Roasted and Fried Chicken, Nelstar and Adam Fitness Gym, Rapid Global Medical Diagnostics Incorporated, Best Oil, Romancelli Residences, SRB San Roque Resta Bar, New Blossoms Catering Services Inc., Base Autocare at General Services, Gamit Pangkasa Presyong Pangmasa, Alejandro Broadcasting Network ABN, Alpha Insurance Services, CTPL and comprehensive for trucks, cars, tricycle and motorcycle, helping to improve the health of the world one community at a time. Okay, Diyos marinog to especially sa naghihinanyog ngunyan aldaw na Miyerkules, ha? Agosto 12, 2026. Marinog tuman sa City Government of Legazpi. Siyempre, ang SL family sa teaching and non-teaching staff asin kay President Rosemary Quinto Ray. Asin siyempre, ang UI Batch 87 asin ang AUL UST 91. De makalingaw ha, aldaw na Miyerkules, Mother of Perpetual Help. Mga maugmaon ngayon sa City Government of Legazpi, especially sa mga empleyado, dahil nagluwas na ang NOSA, lambang saro na empleyado kang City Government of Legazpi. Marinog tumang pala sa K3 at ng Lending Corporation, ha? Lalong-lalo na kay Brad Alvin Perea na niya dyan sa K3 na Lending Corporation. Happy birthday pala kay happy birthday pala kay Ate Ging Villanueva dyan sa Legazpi City Public Market. Ha, maray na ugto asin happy birthday tabi sa imo ang Ging Villanueva kang Legazpi City Public Market. Garidakul ang karaunan ngunyan dyan. Maray pa nag-apit ako sa Legazpi City Public Market ngunyan, ha, dahil talaga ang kaldawan ngunyan ni Aitan, patugdugan ta daw ini si Ging na Villanueva na dahil saro siya sa celebrante ngunyan, ha? Happy birthday tabi Ging Villanueva kang Legazpi City Public Market. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay, happy birthday kay Ging Villanueva kang Legazpi City Public Market. Send daw, message mo lang tabi ako, Ging, kung send ka kumaduman after my program. Talagang madyan ako dahil kaaldawan mo ngunyan, ini ang oras na, diba, adlamang makakaon kita dyan sa mga, maski lang makapansit. Marinog tumang kay Jerry Broquesa, ha, kang K3 Lending Corporation na makukuha lang po dyan sa likod kang City Hall. Especially sa nagme-message sa kuya na from teacher sa Pilar, diretso na po kamo sa K3 Lending Corporation dyan sa likod lang kang City Hall, ha? Nyaon dyan. Makukuha niyo dyan ang sindang manager si Brad Alvin Perea. In a way, like there is
Maray nagtatabi sa mo, Sir Jerry, ha? Diyan sa KT3 ang Lending Corporation, talagang maurag dyan mag-loan, ha? Talagang siguradong maray makakakuha, especially sa mga teacher sa public school, elementary, and secondary. Maski sa senior high school, pasyar po kami dyan kay Brad na Albina Perea. Nagmuwa na pala ang Albay Park and the Wildlife. Aprobado na po ini kang Albay Sanggunian, ha? Lalong-lalo na sa mga taga Albay Park and sa Wildlife. Aprobado na kang Albay Sanggunian. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it night and day. Marinog tumang kay Ma'am Maria Christine Agarin. Salamat maray na Ma'am Christine Agarin sa paghinanyog niya na aldaw na Miyerkules, ha? Miyerkules na, ha? Ang Agosto 12. You're my all-time love. 3K Lending Corporation, ha? Nasa padugod ako. Ha? Especially sa taga-Pilar na nag-apot. Pasiring na po kamo sa 3K Lending Corporation na makukuha po dyan sa likod lang kang City Hall compound. Thank you Tabi, ha? Brad Alvin Perea. Ang 3K Lending Corporation makukuha po dyan sa likod lang kang City Hall. Ang Bicol University talagang nagtauna ki mga abiso, especially sa mga old student, nakaipuhan na nindo mag-school uniform dahil bawal na bawal, especially dyan sa gate kang Bicol University, pag day ka naka-uniform, agad ang ki sa imong student permit na kung ngata ng pasiring ka sa laog kang Bicol University. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin. Sabi ni wearing of prescribed school uniform for the school year ang 2026-2027 sa mga new student, October 2 pa. Sa mga higher year level, especially sa mga old student, kaipuhan na nindo mag-uniform this coming August 17, 2026. Halimbawa, kung PE, may klase ka mong PE, that is the time na magamit ka mo kang sa indong jogging pants. So, sa NSTP, kung ano man ang prescribed na uniform na gagamito nindo, iyan hali po sa Bicol University. Fantasies fly away, but my feelings make me. Paano ang ibang estudyante ngunyan, gusto mag-eskwela but ayaw mag-uniform? Bakit ka masusupog ka sa uniform no? Na kung saan iyan ang sa imo talagang uniform na eskwelahan, kung saan magyang ka magraduar sa sarong eskwelahan, dapat mag-uniform. Sisi ang gustong estudyante na day mag-uniform, gabos man kita, ha? Especially habang nag-ireskwela kita, dapat magsunod kita kung ano ang prescribed uniform na pigagamit kang sarong eskwelahan. You're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Nabaliktad pala so K3 3K, ha? Lending Corporation. So, nagpapara-message sa kuya na taga-Pilar. Okay, pasyar na lang po kamo sa 3K Lending Corporation na makukuha dyan po sa likod lang kang City Hall. When our love is clear and bright, it's our way.
Thank you very much sa Albay Electric Cooperative, ha? Especially sa mga nagpapakaray kang ilaw dyan sa Legazpi City Slaughterhouse. Nangunyan niya pa dyan ngunyan sa Slaughterhouse. Talagang how many days nang pagpapakaray dyan ang kuryente sa Legazpi City Slaughterhouse. Thank you very much, ha? Sa Albay Electric Cooperative. Lalong-lalo na dyan kay Sir Jonathan Sadueste, as in sa General Manager kang Albay Electric Cooperative, as in kay Engineer June Asurin kang Albay Electric Cooperative. Come under my cover. Do you still do it night and day? You're my all-time love. Do it still Panglimang aldong niyang kang nobena, ha, ni Senyor San Roque diyan sa Barangay 32 San Roque. Aktibuhon ang mga taga San Roque pag-arog kay ni na nag-okasyon, lalong-lalo na ang kaaldawan ni Senyor San Roque, ha? Advance Happy Fiesta pala sa mga taga Barangay 32 San Roque, asin sa Barangay Taisan, ang patron saint nila si Senyor San Roque. You're my all-time lover. Do it, we still do it anyway. Like that. Marinog tumang kay Tess na Balyadolid dyan sa Duran's Law Office, asin dyan sa 3J ang photocopy machine dyan sa Embarcadero de Legazpi. Come under my cover. Okay, libreng ticket para sa Ibalong Zay Musical Show. Available pa po hanggang alas 4 nin hapon ngunyan, ha? Agosto 12, ini po ang sabi ni Councilor Alan Ranyola. Okay, ang Ibalong Zay Musical Show, gigibuhon po yan sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City, Agosto 13, 14, 15 ngunyan na taon, ha? Hanggang alas 4 sabi ni Councilor Alan Ranyola, ang libreng ticket para sa Ibalong Zay Musical Show na makukuha po yan dyan. Ang show po ngunyan na Agosto 13, 14 asin 15 dyan sa Ibalong Centrum for Recreation. Pasyal na kayo para magkalibring ticket kayo. Hanapon lang nindo si Kagawad Alan Ranyola. My cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Sabi kang Comelec, tuloy na ang barangay asin sanggunian kabataan eleksyon. Nagasto na asin daki 8 billion sa 19 billion budget para sa barangay asin sa sanggunian kabataan election. Kaya dapat ituloy na ang election na ini o this coming November 2, 2026. Too scared. Come under my cover. Bata sa kuyang amigo, talagang grabe ng preparasyon, ha? Na magdalagan, asin maglaog sa
sa bida politika, ha? May mga tao talaga na mga mahihilig sa politika, especially sa kuyang amigo, talagang desididong-desidido na mag-run bilang sarong kapitan. Now our love is clear and bright. It's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Hindi kan sa muing technician, kaya desidido man ini mag-barangay official sa dyan sa indang barangay. Time love, do it, twist and do it in a way. Like there is. Pero dapat kung kamu nag-iisip na nagpaplano kamo na magdalagan sa indong barangay, dapat may mga obheto kamo, as in, siyempre, ang may mga kwalifikasyones bilang sarong barangay opisyal. Come under my cover. Maray na ugto pala kay Edsel Araw, ha? Asin kay Rodrigo Acero dyan kang barangay 32 San Roque. Do it, twist and do it, night and day. You're my all-time love. Do it, twist and do it in a way. Ini ko ta si Brother Alvin Perea, ha? Kung bako iniuna sa igwas siyang trabaho, pwede ining maging barangay official sa indang barangay. All-time love. Skin to skin. Mabuot ini talagang kung in kaso gusto mo mag-loan, talagang makaskason, ha? Salamat na maray kay Brother Alvin Perea kang 3K Lending Corporation na makukuha dyan lang sa likod kang City Hall. It's no other. Touch by touch. You're May dakulaon masinda dyan na signage sa 3K Lending Corporation. come under my cover. Marinog tumampalan kay Assistant Registrar kang United Institute na si Mr. Eli Pabilonia. Marinog tuman kay Slaughter Master Noel Moises Arimado, siya ang OIC kang City Veterinary Office, asin kay Slaughter Master 2 Federico Jun Salamino, asin ang siyempre ang gabus na mga meat inspector kang Legazpi City Slaughterhouse. Lalong-lalo na pala kay Meat Inspector Christopher Arroyo, ha? Salamat na maray tabi. Talagang ang mga meat inspector, mga maiguson dyan sa Legazpi City Slaughterhouse. When I feel the time is right. Ngunyan pala na Agosto 17, 18, asin 19 kang ngunyan na 2026, iyo po ang midterm examination kang Southern Luzon Technological College Foundation. 17, 18, 19. Aldaw po yan na Lunes, Martes, asin Miyerkules, ha? So mga estudyante ko dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation, ang exam ta po, pitsa 19 na kay schedule kaya day pagligawan, ang sa Indo pagkadala, so dati ta ng pig hanggang sa kung sa natapos kita kang sa tuyang pag-discuss, duman kita kamu mag-focus para sa midterm examination tabi nindo. By touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover.
So nakakamidbid man pala kay Ma'am Maricel Homo Bermas ang sa iyang bangkay nakapatente po dyan sa St. Peter sa Bugtong, Legazpi City. Maestra po ini si Ma'am Maricel Bermas, yung mga nakamidbid especially sa nyaon siya ngunyan baga dati nagtuturo sa Orosite, but naging co-teacher ko ini dyan sa United Institute Daraga Albay. Ang sa iyang bangkay nakapatente ha, so mga nakamidbid po kay Ma'am Maricel Bermas, nakapatente po sa St. Peter, Bugtong, Legazpi City. Sa room 302 kang St. Peter Memorial diyan sa St. Peter ang Bugtong, Legazpi City, na kung saan condolence po sa pamilya ni Ma'am Maricel Bermas. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Marinaw tuman pala sa specialist yung naghihinan yung ganyan na gusto nindo magpa-check up kan sa indong mga ayam or ikos, pa-share po ka mo dyan sa City Veterinary Office. Nyaon po ang samuyang doktor na si Doc Dominic Chica, okay, para ma-check upan ang sa indong mga alagang ang ayam, asin, mga ikos. Marinaw tuman pala, especially kay ang Sir Napoleon Bron na nyaon sa Gatchitorena, Camarines Sur. There is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, anyway. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my. Marinaw tuman pala sa Perea family dyan sa Barangay Barriada, Legazpi City. Asin kay Ian Duki Nabera kan Aquawell, and kay Sir Manny Nabera, asin kay Ma'am Esther Nabera kang Aquawell. Marinog to sa mga taga Aquawell na makukuha po dyan sa Barangay 2 sa Rizal Street, Legazpi City ang Aquawell. Sabi kan barkada ko, tiba lamang mabasa mo sa mga kung ano ang sampasampalukan. Nagpara-research ako ini yung sampasampalukan. Marinog tumang kay Mading Mirna Crisol, Campurok 3, San Roque, Legazpi City. Asin sa pamilya ni Mading Mirna Crisol, dyan sa Purok 3, San Roque, Legazpi City. Come under my cover. Marinog tumang kay Norma Aison, dyan sa Barangay San Roque, na kung sa insiga ang lilinig ngunyan dyan sa Natad, ha? Talagang si Norma maiguson, tabi ini si Norma Aison kan San Roque. Feel the time is right, and you're staying by my side. Anong mga benepisyo kan sampasampalukan or sa may scientific name siyang Chanca piedra? Ini po sarong halamang gamot. Okay? May 8 po na kung ano ang mga inot, nakakatunaw ka ng kidney stone, nakaka-detoxify ng atay, nagsusuporta sa maayos na paggana ng kidney, nakakababa ng blood pressure, panlaban sa unwanted bacteria, nagtataglay ng natural or anti-inflammatory, at
So, pinakap number 7, ini po nakakapag ang baba ng mataas na lagnat. At ang pangwalo, taas ng urinary flow. Okay? Ang sampalukan talaga, makukuha lang tabi inindo ini dyan sa indong mga natad, dahil gariman sa nabaga siya surusampalok, but ang scientific ini, tiyangka piedra. Pigtry ko ini o nagpakalakagaman ako kayo napasunod akong sa kuyang amigo, talagang medyong saro sa talagang nakakatunaw kang kidney stone, nakakadetoxify ng atay, nagsusuporta sa maayos na paggana ng kidney, nakakababa ng blood pressure, mga langkaw ang BP, na panlaban sa unwanted bacteria, nagtataglay ng natural at anti-inflammatory, at pababa ng mataas na lagnat at taas ng urinary flow. Mas maray manggiraray, siyempre nagtutubod kita sa mga ining mga herbal bago kita mga mapig-inom tang bulong. Skin to skin. Come under my collar. Okay, magbabalik pa ang Tara Usap tayo after some commercial break. Fulfilling lives. Hey! Hey, hey, whoa! Hey, hey! Come on, everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Deraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, cash transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginobatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami. Kumagkad, Consol at Pilar, malapit sa iyo lagi. Daraga Home Depot. Filling homes, fulfilling lives. Thank you very much pala kay Sir Jonathan, ha? Na binipisyuhan ngunyan ang mga senior citizen kang City Government of Legazpi, nagkaigwan na sindaki gari GCash na kung sa indumaninda makukua ang sa indang mga pension, ha? Kaya especially sa mga senior citizen, pasalamat kita kay Mayor Ismaili Siam. You're my all-time lover. Skin to skin.
Sabi digdi, ang COMELEC nagkagasto na ng 8 billion para sa 19 billion budget para sa barangay as in Sanggunian Kabataan Election 2026. Dakula na pala nagastos. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Sabi ni Imor 418, advance happy fiesta daa ha sa mga taga San Roque. You're my all-time lover. Siyempre, ang taisan ha, kapistahan man sa Domingo. San Roque man po ang patron kang Barangay Taisan. Sabi kang public, ang Legazpi City Water District, ang public service advisory na magkakaigwa ki unscheduled maintenance for the port distribution line o Barangay 17 today, August 12 hanggang 12 noon ha. Due to this water supply at Barangay 17 shall be affected and consumers in the said area may experience a low water pressure to no water as well as a quality concern until the completion of the said activity. Okay, the water service report and other urgent concern, you may contact at the Legazpi City Water District through the following line: 0920-270-6621 or 0993-073-3497. Iyan po ang paisi kang Legazpi City Water District. My all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Iyan ang pig-upod na water supply interruption. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way. Okay, si Mayor Lenny Robredo pala ha. Bako siya approve na ipospon pa ang barangay asin ang SK election. Mas maray ng kay puwanta na garing talagang ipadagos ang barangay asin ang Sanggunian Kabataan election ngunyan na November 2, 2026. Do it, we still do it, in a way. Like Ang gusto sa nagari kay ni mga dating nakatukaw sa mga last termer na bilang sarong barangay official na makontinue pa ang sa indang mga pagserbe sa indang mga barangay. Pero kaipuhan naman na mapalitan, especially sa mga nag-aspire man na mga baguhan na gusto man magserbe sa tuyang mga barangay.
Bisihon nga na maray ang mga taga City Veterinary Office sa panginginot siyempre ni Doc Dominic Chica. Naglilibot sinda ngunyan buro barangay. Okay, especially digdi sa syudad kang Legazpi, ha? Dahil mas gusto kayo ni Doc Chica na talagang zero kitanday kita magkaigwa ki, especially sa rabies. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Thank you very much pala kay Ma'am Ging Villanueva, okay? Ang celebrant ko niya na Agosto 12. As in kay Alvin Perea, dyan sa 3K Lending Corporation, and also kay Ma'am Mary Christine Agarin, ha? Thank you very much. And kay Tess Valladolid, kay Merna Crisol, kay Elmore 418, as in kay Jax K. Okay? Salamat na maray sa paginanyugo niya na Agosto 12, 2026. Okay? And pasalamatan taman siyempre pwede ka mo mag-like as in mag-share sa Alejandro Broadcasting Network or sa ABN. Ang sabuyang manager, si Sir G. Alianza. And thank you also kay Ma'am Maricel Nator. Siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. Okay? And nagpapasalamat naman siyempre kami sa mga sponsor digdi sa Samuya sa ABN na maiiling man po inindo dyan sa Samuyang sa screen. Salamat na maray. And thank you very much kay Sir Jonathan ang Samuyang technician digdi sa ABN. We are located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Okay. See you on Friday. God is good all the time. Bye-bye.